Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Whispers Meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan de City, makigkaubang ka ninyo, nining pipila ka mga gutlo, alang sa atong tulumanon, dugang katinawan. Mao kinang panahon nga atong pag-isgutan, ang inyong mga sugyot, mga hunahuna, ug mga pangutana. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat nga ikaw naghatag kanamo sa usa ka panghunahuna nga makapapili sa mayog dautan. Imo kami gihatagan og kagawasan apan ikaw naghangyo kanamo nga among pilion ang matarong nga pagpili. Ani ay mga problema nga ang pagdadon sa mga tubangan, magapanalay ikaw nga kini adunay tubag, adunay mga sulbad ug adunay mga katinawan. Panalingan mo tibok nga kalibutan nga nagapaminaw sa imong mga pulong. O balang espiritu ikaw mukunsad ka na mo aron pagpasabot sa mga pulong nga among pagatunan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Magkaigsunan, adunay usa ka feedback gikan sa atong tigpaminaw nga gusto na kong hatagan og pagtagad. To be fair, abi ninyo, kung ano na inyong mga comment, negative man o positive, ako nang hatagag pagtagad aron nga ang ubang pod makahibalo kung unsa gyud pod ang dagan sa ato nga programa. Kadili man ta makahibalo sa atong programa kung kini nakaabot gyud diha sa inyong mga dapit o kaha nakatabang baka ning atong programa. Di man ko kahibalo until nga doon na mo'y mga feedback. Sina'y feedback nga atong hatagag pagtagad sa maayo nga pagtagad kutob sa akong arang mahimo. Matod pa niya, Pastor, kung mag-speaker ka, less preaching, more teaching. Prophecy lesson countdown ang itudlo, dili sige wali. Naimbyo na ang mga maminaw sa imo sa wali. Labi na ang mga pastor vaccinated sa coronavirus COVID-19 vaccine. Okay, so ako pagdugangan ha. Nag-ayas ka na dapat ang informasyon sa wali mo advance permi. Okay. So atong hatagag pagtagad mga kaisonan. Ingon niya, dapat ang atong pagatunan prophecy. Wala ko kay baloning atong igsoon kung siya naminaw ba sa akong presentation sa divine service. Kaya adtong ni aging mga bulan, dugay gyud to na human ang libro sa Revelation, sa pinadayag. Unsa pa man gyud nga mga tagna ang atong gipangita. Ako gitong giseries ang Daniel og pinadayag, ang ilang connection, connectivity of Daniel and Revelation. So kung unsa ang mga kapitulo nga ino nato may parallelism sa Daniel og Revelation mo to nga kung hitag pagtagad. Nahuman na ta. Dugay yun to na itong layog. Nahuman na ta. Countdown, manggihapon to ba? Prophecy countdown. Unya, niadtong niagi na pong bulan, ang atong gihatagan, ang libro nga gisulat ni Daniel. Okay? Mga tagna gihapon ng ato. Ambot
di ko kay balo kung naminaw ba ka ni sa akong presentation sa Divine Service. Kaya naaman diha ang akong mga punto nga gidala kaninyo pinagi sa mga prophecy. Nag-ingon ko, ang matod pa niya, naimyo na ang mga maminaw sa imo sa wali. Igsoon, pagsulti mo, og nangaimyo na ba mo, buti pasabot mo, ni kubol na ba mo? Di na mo madutlan. Palihog igsoon kung pananglit man. Nga kining akong wali nga ginahimo, nakapagkubol sa inyong kasing-kasing nga murag, didma na mo, pagsulti mo kay ato ning huno nga program, mo focus na lang ta sa duha. Kaya dili ni man isayo ng observation, na immune na ang mga naminaw sa imo sa wali. Murag, nagpasabot nga, kami diri nga naninguha mi para sa wali, murag luoy kaayo, kay mga tao murag bungol na, mga kaigsonan, na immune na. Ang ako natingadaan, ang kininggiyon, labi na ang mga pastor vaccinated sa coronavirus COVID-19 vaccine. Nilabay naman ang coronavirus, igsoon, nanong ato pa magyuning ukit-ukiton, unsa man gid ay problema atong nagpabakuna, unsa man ay problema atong wala magpabakuna. Humana na nga isyu, no? Munang dili ko ka, paano ana, o sa iyo buti pasabot ni ana. Mura grabe yun mong pagdumot ng coronavirus vaccination. Dahil nag-ingon ka, nag-ayas ka na dapat ang information sa wali mo, advance permi. Excuse. Okay? So akong dawaton, nga tinuod ka na, nakahuman ako sa atong eskwela sa seminary, dahil yun siya dapat ang information mo sa wali, advance permi. Ambot unsa pa nga information ang atong lugiton. Nga ato namang giabanid ang pinadayag, karong giabanid na pod nato ang Daniel. Sa balaang kasulatan, unsa pagyud ang mulabaw nga mga tagna sa Daniel o sa pinadayag. Wala naman tingali. Unya, ambot lang o nakapahimot ba ko ninyo, nakadugang ba kini o kaalam ka ninyo, kasi ako nasabtan, pipila lang ka mga magwawali ang nag-focus sa Daniel o Revelation. Kadaghanan sa atong madungog Daniel and Revelation geared to doctrinal. Musait og mga tagna, pero doctrine by doctrine by doctrine by doctrine. Ang ako, wala ko mag-cite sa mga doctrinal. Ang ako, chapter by chapter, dahil kuhaon na to ang unod. Okay. Unsa man ang buti pasabot ni Ellen White na nang giingon, less preaching, more teaching. Gamay lang ang wali, daghanon ang pagpanudlo. Ang background ni ini, ania. Nagyo si Ellen White, sa atong camp meetings, kana ba ang katiguman bitaw, outdoor, dayon pulos Bible study ang ginahimo. 1 or 2 laborers should not be required to do all the preaching and all the teaching in Bible lines. Ingon nila right, sa ato nga camp meeting, kanang katiguman nato nga magtuntag Biblia, dili kay hanukan lang ang usa o duha ka magbubuhat sa pagwali o pagtudlo sa Biblia. Siguro ng panida ni Ellen White nga ang katong mga maayo gyud manudlo, maayo muwali, murag ka balik-balik. Di ba? Naay mga panahon nga dakuon ta ang kaayuhan nga makabot kung ang dako nga pundok sa mga tao bahin-bahinon o gagmay nga mga pundok. Sa ato pa ang meeting nga dako, dili kay kanunay lang pulos dako ang katiguman diha. Naay panahon nga i-divide ang grupo sa gagmay nga mga grupo, ug dayon ang nagtudlo sa kamaturan sa Biblia nahimong suod sa mga gagmayng pundok kay
sa dinagko nga mga pundok. Sa ato pa, ang sugyot ni Ellen White, dako ramang yun yung pundok ang camp meeting, dili sa trampa, nahon nga naaratang tanan. Ang programa pulos naara ang tanan. Ingon ni Ellen White, naay panahon nga kining dako nga grupo, mga delegasyon, bahin-bahinon sa gagmay nga mga grupo, dahil daghan ang magpanudlo sa kamatuoran sa Biblia, unya ang nagtudlo na himong suod. Insakto yun na yung suod. Tama yun na. Kaya tanaw na natin atong mga Congress, walay personal touch. Kay mutindog dito ang magwali, mura nagjulin kagamay. Hinoon, na magkaroon mga screen. Di ba? Pero, naay mga Congress nato nga bahin-bahinon ang grupo pod. No, module by module. Okay. So muna, ang ingon ni Ellen White nga, gamay nga wali, daghag tudlo. Kaya kung sige lang tagwali sa dagko ng mga katiguman, wala ta makapanudlo ngadto sa mga tao nga kanang ino na to very personalized nga pagtudlo. Nagpadayon si Ellen White. Adunay daghan nga mga pagwali nga unta dili nimo ay mahitabo nato sa atong camp meeting. Kini naghatag og kabugat sa mga pastors og ang resulta nimo nagkinahanglan kini nga atong hatagag pagtagad o kini wala matagad pag-ayo. Naidaghang mga gagmay nga butang nga moabli sa pultahan, sa seryoso nga mga dautan, ug unya di nato ni mamatikdan. Nga man, sa kadako nga kongregasyon, wala. Ang uban na naga-istorya lang. Kay tungod ni ini, kay gipasagrahan man ang pipilalang ng mga pastor nga may dumala sa camp meeting, wa man bahin-bahin na sa mga small groups, mga kaigsunan. Aron ang mga pastors, magamit usab, nagiwa sila White. Ang mga pastor, nakuhaan sila sa ilang physical na kusog. Ug unya, nawala kanila ang panahon nga sila makameditate, makaampo. Aron ang iyang kaugaling kalag puno sa gugma sa Dios. Tungod kay pipila lang ang hatagan o katungdanan sa camp meeting kadto nga mga pastor kung pipila raman to kabuok. Grabe ang hago nila. Wala na sila personal devotion ngadto sa atong Ginoo. Dayon bugbog sarado ang panglawas mga kaigsunan. Magiging Ellen White. Kaya sunod. O kung adunay daghang mga wali sa maong panon, usa ngadto sa lain, ang mga tao walay panahon usab sa nagakaigo nga pagpaminaw. Tinon, kanang dako nga grupo, ambot lang ana og naminaw bagyo ng tanan. Wala sila panahon ni ana. Ni adto lang dito tungod tingali ay galagala lang, di ba? Ang ilong na nahimong naglibog og ang mga serbisyo nahimong laay ug kapoy. Gospel Workers, page 4072. Okay. Sunod. Gipakita kanako nga ang atong camp meeting kinahanglan magatubo nga interesante og malampuson. Buti pasabot nila natin atong camp meeting atong improve ni sa sunod. Sa abot na kita sa katapusan nga kapanahonan, kini nga mga meeting nga atong ginahimo, gamay lang ang atong pagwali apan daghanon ang pagtudlo sa Biblia. Subuti pa sabot igsoon, dili lang kay pulos wali. Tingali, wali devotional, dayon Bible study, doctrinal. Mao ni sugyot ni Ellen White.
dunay daghang nga mga gagmayng grupo nga ikatag ngadto sa hawan ug sa ilang mga Biblia naa sa ilang kamot. Og ang usa mo'y magagiya sa libre nga pagtuon sa Biblia, libre ang discussion. Ang tuyo din ni Ellen White, mga kaigsunan, mao nga ang maong camp meeting, ang devotional lang mo'y as a whole, pagkamana katag-katagon, small group, dahil doon ay mga pastors nga may mag-lead out sa Bible study. Mo ni buot, pasabot ni Ellen White, less preaching, more on teaching. Ikson, ang imong giingon sa ato nga di na lang kumagwali, kay nagkubol na, nangabungol na, ang mga naminaw. Ang konteksto na ininimaw nga ang kadako sa camp meeting sa mga tao nga panon, dili maayo nga usahon lang kanunay. Ang gusto ni Ellen White, bahin-bahinon sa gagmay nga mga grupo, aron ang mga pastor magamit, dili lang mahanukan ang maong bugat nga trabaho sa usa, duha, tulo ka mga pastors. Ang dako nga grupo na giyon si Ellen White, bahin-bahinon ngadto sa mga small group. Dahil dito sa small group, pagatunan sila, personalized nga pagtun, free discussion. Aron, daghan nga mga Bible teachers, mga pastors, makatag-katag ngadto sa small group. Mao na ang tuyo ni Ellen White. Busa, kaning gingon, less preaching, more teaching. Gamay nga pagwali, mas daghan ang pagtudlo. Aron malikayan nga mga pastor nga moray nagwali sa camp meeting, moray hago, moray nabugatan. Dili kini absolute nga di lang yun magwali. Dili absolute. Busa nagpasabot igsoon, ang punto din mo, kadang less preaching, more teaching. Dili lang ang pastor igo lang mawali sa simbahan. Ang church pastor dili lang para sa pagwali, kundi ang church pastor muadto sa mga balay, sa mga kaigsunan, mangitag mga interesado kay siya mo'y mag-Bible study. Mauni ang buot ipasabot ni Ellen White. Ang pastor dili sa pulpitura magpuyo. Mulakaw siya mangitag Bible study. Muna ikson. Muna nga nabalaka ko kay uban ako ng panidaan.